जय जगन्नाथ मु सुचित्रा मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगिले लाइक करिवे, शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मानक शेयर करिवे। मो लेखिबारे बा कहिबारे किछि त्रुटि रुहे तेबे संशोधन निमंते कमेंट करदेबे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करि नथिले प्रथमे सब्सक्राइब करि नियंतु। मु एक्टिविटी वीडियो को डिस्क्रिप्शन रे लिंक करछि, आपण देखंतु। श्रेणीगृह को आकर्षणीय और जीवंत करंतु। धन्यवाद। शिशुबाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं लेसन प्लान टी लिखी, जहाँ को आमे कहूचे जे मल्टीग्रेड लेसन प्लान। अनेक कहउचंती आमे रचना भलिया लिखुचु, किंतु ताहा नुहे। प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री बुझी पारु नाहंती जे केउ भली भाबे आमे पाठ पढ़ेबा। शिशुबाटिका प्रथम द्वितीय तीनोटी जाक को नेकी किभली भाबे आमे पढ़ेबा, सेथि पई आमे प्रांजल भाबरे लिखुचु। सेथिपाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। 9/7/2025 बुधवार श्रेणी शिशुबाटिका 3 पाई लेसन प्लान लिखिबा। 9टी कलम पीरियड, समय, विषय बा प्रसंग, विकासर दिग, मुख्य धारणा, शिक्षण फलाफल, सीजीबा एलो, शिक्षण कार्य, टीएलएम। प्रथम पीरियड 10:30 रु 11टा सर्कल समय, विकासर दिग, सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास, मुख्य धारणा, परिवार सदस्य मामू घर विषय कहि परिबो। शिक्षण फलाफल, मामू घरे रहुतबा सदस्यों को जानि परिबो। सीजीबा एलो, CG4 एलो हैला C4.1। शिक्षण कार्य 1, मामू घरे रहुतबा सदस्यों नाम और काम कहिबा पई सूचना देवी। द्वितीय पीरियड 11:15 रु 11:45 विषय मुक्त खेल, विकासर दिग, शारीरिक विकास, मुख्य धारणा, शिशु माने सेमानकर पसंदर कोण को जाई मुक्त भाव में खेलिबे। शिक्षण फलाफल, शिशु माने कला कोणरू क्ले, क्रेयन, रंगीन कागज इत्यादि को विभिन्न जिनस नहीं वस्तु गढ़िबे। सीजी हैला 1, एलो हैला C1.4। शिक्षण कार्य 1, कला कोणरू सामग्री आनी मुक्त खेल खेलिबा पई उत्साहित करिबी। टीएलएम हैला क्ले, क्रेयन, रंगीन कागज। तृतीय पीरियड 11:45 रु 12:45 विषय हैला संख्या, परिवेश ज्ञान, बौद्धिक विकास, मुख्य धारणा, पशुमानकर नाम कहिबो। शिक्षण फलाफल, पशुमानकर नाम कहि परिबे। सीजी हैला 7, एलो हैला C7.1। शिक्षण कार्य 1, शिशुबाटिका कार्य पुस्तिकार कार्यफर्द 14 पृष्ठा 25 कराइबी। टीएलएम हैला पशु चित्र कार्ड। चतुर्थ पीरियड 12:45 रु 1:15 कला और सौंदर्यबोध, कला और सौंदर्यबोधर विकास, मुख्य धारणा, प्लास्टिक चामच व्यवहार करी फूल प्रस्तुत करिबो। शिक्षण फलाफल, प्लास्टिक चामच व्यवहार करी त्रिमात्रिक सामग्री फूल प्रस्तुत करि परिबे। सीजी हैला 12, एलो हैला C12.1। शिक्षण कार्य 1, मो कार्य को अनुसरण करने को सूचना देवी। टीएलएम प्लास्टिक चामच, अठा, कार्डबोर्ड। पंचम पीरियड 2टा रु 3टा भाषा और साक्षरता, विकासर दिग, भाषागत विकास, मुख्य धारणा, समतान ध्वनि को शुणिबो कहिबो। शिक्षण फलाफल, समतान ध्वनि को शुणिबा सहित कहि परिबो। सीजी हैला 10, एलो हैला C10.1। शिक्षण कार्य 1, समतान ध्वनि यथा सरसर, करकर, गरगर, तरतर एही भली शब्द को शुणिबो एवं कहिबा पई सूचना देबी। टीएलएम हैला कविता चार्ट, शब्द कार्ड। षष्ठ पीरियड 3टा रु 3:30 घर बाहर खेल, विकासर दिग, शारीरिक विकास, मुख्य धारणा, निजर हाथ एवं आंगुली सहित कार्य करिबारे नियंत्रण, शिक्षण फलाफल, क्ले रे फूल तैयारी करिवे। सीजी हैला 3, एलो हैला C3.3। शिक्षण कार्य 1, क्ले रे फूल तैयारी करिया पई उत्साहित करिबी। टीएलएम हैला क्ले बा माटी। सप्तम पीरियड 3:30 रु 4टा विदाय समर कार्य, दिन सारा करा जाइथिबा शिक्षण कार्य को क्रमान्वय रे कहिबा पई सूचना देवी। 9/7/2025 बुधवार श्रेणी प्रथम विद्या प्रवेश रिलेशन प्लान लिखिबा। प्रथम पीरियड 10:30 रु 11टा विषय सर्कल समय, प्रसंग, मो गाँ, मुख्य धारणा, चित्र संबंधी आलोचना, शिक्षण फलाफल, गाँ रे दृश्य विषय रे कहि परिबे। सीजी एलो हैला ECL 1.4.1। शिक्षण कार्य गाँर चित्र कार्ड देखाई आलोचना करिबी एवं पिलामानू कहिबा पई उत्साहित करिबी। टीएलएम हैला चित्र कार्ड। द्वितीय पीरियड 11टा रु 11:45 विषय मो गाँ, प्रसंग, बेंग, डिए, खप खप, मुख्य धारणा, पिलामानकर स्थूल मांसपेशी संचालन और समन्वय, शिक्षण फलाफल,
ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶରୀର ଅଙ୍ଗଚାଳନ ଉପରେ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। CGL ହେଲା DG1 HW 3.16। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ବେଙ୍ଗ ଡିଆଁ ଖେଳ ଖେଳାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ହେଲା ଆଳୁ ଚାମଚ ଦୌଡ଼ ଖେଳ ଖେଳାଇବି। TLM ହେଲା ଇଟା ବାଲ୍ଟି ବଲ୍ ଚାମଚ ଛୋଟ ଆଳୁ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟିକା ପୁସ୍ତିକା ପେଜ 68ରେ ଅଛି। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30। ମୋ ଗାଁ ଦେଖ ଓ କୁହ ପେଜ 130ରେ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ପିଲାମାନେ ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମନୋଯୋଗ ସହ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। DG2 ECL 1 3.5ର B। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଗାଁର ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର? ପ୍ରଶ୍ନ 2 କୂପ ବା କୂଅ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପଶୁଟି କିଏ? TLM ହେଲା ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15। ମୋ ଗାଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଚାଲ ବୁଲିଯିବା ଗାଁକୁ। ପେଜ 192ରେ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଜିନିଷ ଘଟଣାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମନେ ରଖି ହେବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଏକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବା 4 ରୁ 5ଟି ବସ୍ତୁକୁ ମନେ ରଖିବେ ଓ ମନ ପକାଇ ପାରିବେ। CGL ହେଲା DG3 IL 3.3ର A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଇ ନେବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି ପଶୁ ଓ 2ଟି ପକ୍ଷୀର ନାମ କୁହ। 2ଟି ଫୁଲ 2ଟି ଫଳର ନାମ କୁହ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଲା ଘର ଓ ଗଛ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଲା ଘର ଓ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗଛରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବେ। CGL ହେଲା DG1 HW 4.8A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଘର ଚିତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ବା ଡ୍ରଇଂ ଖାତା ମିଳିଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣ କରେଇବେ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ବିଦାୟ ସମର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢ଼େଇଥିଲି ତାକୁ ପୁଣି ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବି। 9/7/2025 ବୁଧବାର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ FLN ପାଇଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:30 ରୁ 11ଟା। ବିଷୟ ଭାଷା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିଠେଇବାଲା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଅଭିନୟ ସହ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଭିନୟ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ। CGL ହେଲା ECL 1 5.3ର B। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ମୁଁ ମିଶି ମିଠେଇବାଲା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା କବିତାଟି ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। TLM ହେଲା କବିତା ପୃଷ୍ଠ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟା ରୁ 11:45 ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ଲିଖନ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ହଇଓ ସମୁଦି ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 1ର କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା କରାହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଆଦର୍ଶ ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଷୟଟିକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। CGL ହେଲା ECL 1 5.5ର C। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଗପଟି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 4 ଓ ଦିବସ 1 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 19 କରାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଚିତ୍ର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ଭାଷା ପଠନ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଓ ମୋତି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସହଭାଗୀ ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗଳ୍ପ ଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିପାରିବେ। CGL ହେଲା ECL 1 5.6। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ବଡ଼ ବହି ଗପ ଛବି ଦେଖାଇ ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇବି। ଗପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। TLM ହେଲା ବଡ଼ ବହି ଚଢ଼େଇ ଓ ମୋତି। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ଗଣିତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଡ଼େଇବା ଘୋଷାଡ଼ିବା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଗଡ଼ିବା ଓ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁର ଚିହ୍ନଟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷର ନାମ କହିପାରିବେ। CGL ହେଲା ILM 5.25। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 17 ଗପଟି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। TLM ହେଲା ଗଣିତ ବହି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 1ର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। CGL ILM 5.25। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 27 ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 1 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରାଇବି। TLM ହେଲା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ପରିବେଶ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଇଓ ସମୁଦି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଦୋକାନ ବିଷୟରେ ଧାରଣା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କେଉଁ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ କହିପାରିବେ। CGL ହେଲା IL 5.3ର A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି।